السلام علیکم سال دوم پری میڈیکل ایف ایس سی سیکشن اے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزلیات کی تفہیم و تشریح ہمارا ٹاپک شروع ہے۔ آج ہم فصل نمبر 2 کے بقیہ اشعار کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ آدمی کے گھر کو ویران کرنے کے لیے یہی فتنہ بہت ہے کہ تم اس کے دوست بن گئے۔ اب اس کا دشمن آسمان کیوں بنے۔ اردو شاعری جس کی بنیاد فارسی ہے اور فارسی کی روایات میں یہ بات شامل تھی کہ کوئی بھی برا فعل ہو جاتا تو اس صورت میں آسمان کو دشمن قرار دیا جاتا تھا۔ اردو شاعری کی بھی یہ دیرینہ روایت ہے کہ اس میں بھی کچھ بھی برا بھلا ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو آسمان نے دشمنی کی ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا وبال ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس کے تم دوست بن گئے اس کے ساتھ آسمان کو بھی دشمنی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ تیری دوستی ہی گھر کے ویرانے کے لیے کافی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اس شعر میں بھی عشق کے میدان میں درپیش جو صعوبتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب میدان عشق میں قدم رکھ لیا، تجھ سے دوستی کر لی تو اس کے بعد گھر کا ویرانہ مقدر بن گیا۔ عشق کو آگ کا دریا اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ڈوبنے والا ہر صورت اس سے نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن اس میں ڈوبا بھی رہنا چاہتا ہے۔ میدان عشق میں ملنے والی اذیتیں عاشق کو قطعاً بری نہیں لگتی، لیکن حقیقت میں یہی صعوبتیں، یہ اذیتیں، یہ مصیبتیں گھروں کو ویران کر دیتی ہیں، انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ عشق جو ہے وہ انسان کو مکمل طور پہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور شاعر نے یہاں پر یہی بات بیان کی ہے کہ جس کا دوست تو ہوا اس کے لیے اور کوئی بھی برائی نہیں رہتی۔ اب اس میں آپ یہ غور کر لیجئے کہ عشق جو ہے یہ انسان کو کسی جگہ کا رہنے نہیں دیتا، انسان کا گھر بار بھی برباد ہو جاتا ہے، اور مکمل طور پہ وہ اگر بظاہر وہ مجنوں کی کیفیت میں بھی ہے تو در حقیقت گھر بار ہر چیز اس کے اس جنون کی وجہ سے بربادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر ہم عشق کی بربادیوں کو دیکھیں تو جو شخص بھی اس میں مبتلا ہوا اس نے در حقیقت اپنے لیے دنیا بھر کے مصائب کو دعوت دے دی۔ اب وہ مصائب ایسے ہیں جو گھر بار کو تو تباہ کریں گے ہی، ساتھ ساتھ اس کی بھی بربادی کا انتہائی بڑا سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں جس کے تم دوست بن گئے اس کا دشمن آسمان کیوں ہو، اس کے لیے اور کسی بھی قسم کی بربادی قطعاً کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نیکسٹ شعر ہے، یہی ہے آسمانہ تو ستانہ کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ اگر اسے آزمانہ کہتے ہیں تو پھر ستانہ کسے کہا جائے گا۔ جب تم رقیب کے ساتھ چل پڑے تو میرا امتحان کیوں لیتے ہو۔ اگر آپ غور کریں بلکہ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہے۔ غزل کے ہر شعر میں ایک نیا خیال، نئی سوچ، نیا انداز پایا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر غزل کے مختلف اشعار میں ایک ہی بات کو بیان کرتا چلا جائے، یہ تسلسل شعر ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو خیال اس سے پہلے والے شعر میں آیا
उसी ख्याल का तसलसल इस शेर में भी है। शायर को शिकवा है, शिकायत है अपने महबूब से, और इस शेर में वो उर्दू शायरी की जो मखसूस एक तकोन है, जिसमें अगर एक इंतहा पे आशिक है तो दूसरी तरफ एक इंतहा पे अगर महबूब है तो दूसरी तरफ आशिक और रकीब दोनों हैं। इस तकोन को शायर यहाँ पे बयान करता है। शायर कहता है, तू दुश्मन के तरफ चल पड़ा और कहता है कि ये मेरा इम्तिहान है, तो मुझे आजमा रहा है। ये इस कदर मेरे लिए तकलीफ की कैफियत है कि मैं इस कैफियत को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जब तू अदू की तरफ चला ही गया तो अब मेरा इम्तिहान क्यों लेता है। रकीब की महफिल या रकीब का होना एक ऐसी चीज़ है जो कि आशिक के लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं होती। आशिक के लिए ये बात बहुत तकलीफ़ का सबब होती है कि महबूब उसे छोड़ के रकीब की तरफ जाए, या रकीब की महफिल में बैठे, या रकीब का हाथ पकड़ते हुए कहीं चला जाए। अब इसमें पूरा एक मंजर पेश कर दिया गया। क्या महबूब जो है वो रकीब के साथ गया और साथ ही कहा कि ये तो मैं तेरे इश्क को आजमा रहा हूँ, ये तो तेरा इम्तिहान है, ये तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तू अपने इश्क में कितना सच्चा है, तेरा इश्क कितना सच्चा है, ये देखने के लिए मैं रकीब के साथ चल पड़ा हूँ। जबकि शायर ये बात बयान कर रहे हैं कि अगर ये आजमाना है, ये मेरा इम्तिहान है, तो मुझे बताओ फिर सताना किसको कहते हैं। मेरा ये आजमाना नहीं बल्कि ये मेरी जान निकाल देने वाला अमल है कि तू मुझे छोड़ के रकीब की तरफ माइल है। तेरा रकीब की तरफ चले जाना दर हकीकत इस बात का इशारा है कि तेरे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, और तू बज़ाहिर तो इसे मेरा इम्तिहान कहता है, लेकिन हकीकत में ये मेरे जज्बात के साथ खेलना है, मेरे जज्बात को धचका लगाना है। ये मुझे आजमाने की नहीं बल्कि सताने की कोशिश है। गज़ल का आखिरी शेर है, निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमेहर कहने से वो तुझ पर मेहरबान क्यों हो। गालिब, तू तानों से काम निकालना चाहता है, तू उसे बार बार बेमेहर कहता है, बेवफा कहता है, वो तुझ पर मेहरबान क्यों होगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाज़ अशार गज़ल के एक दूसरे का तसलसल होते हैं, ऐसा ही है ये शेर पिछले दोनों अशार का तसलसल मालूम होता है कि आप देखेंगे कि पिछले दो जो अशार अभी हमने पढ़े हैं, उन दोनों में शायर ने अपने महबूब को ताने दिए हैं, उसे बुरा भला कहा है, उसे ये बात बावर करवाई है कि तू मेरे लिए तबाही का सबब है, तेरा अदू के साथ मिलना मेरे लिए तकलीफ़ का सबब है, यानी ताने दिए हैं। अब इस शेर में गालिब अपनी इस कैफियत को खुद ही समझते हुए, इस कैफियत को जानते हुए ये बात वाज़े करता है, अपने आप को मुखातिब करते हुए कहता है कि गालिब, तू तानों से काम निकालना चाहता है, जबकि तेरे बेवफा कहने से वो तुझ पर कैसे मेहरबान हो जाए। शायर ने यहाँ पर दर हकीकत इंसानी फितरत की अक्कासी की है। इंसानी फितरत है कि जब हम किसी से नाराज़ होते हैं, उसे मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कहते चले जाते हैं, और जब हमें एहसास होता है तो हम उसके बाद औक़ात मान भी लेते हैं कि हाँ मैंने यह गलत किया। अब इसमें भी जब जब गालिब पिछले दो अशार में अपने महबूब को खरी खरी सुना चुका है, अब वो खुद कलामी के अंदाज में ये बात कहता है कि गालिब, तूने जो अपने महबूब के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर उसे बेवफा कहा है, बेमुरव्वत कहा है, उसे ऐसे ताने दिए हैं, तो इन तानों से क्या तेरा मकसद तुझे हासिल हो जाएगा।
तेरे बुरा भला कहने से क्या महबूब जो है वो रकीब को छोड़ के तेरी तरफ आ जाएगा। साथ ही खुद उसका जो अंदाज़े बयां है, सवालिया अंदाज, उसने ये बात वाज़े कर दी है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं होगा कि जब तू उसे बेमेहर महर कहता चला जाए और फिर भी वो तुझ पे मेहरबान हो। इसी कैफियत को दाग ने अपने अंदाज से बयान किया है। धमकियाँ देते हो तुम जज्बा दिल की, ए दाग बंदा परवर, ये मोहब्बत में हुकूमत कैसे। यही बात यहाँ पे गालिब हमारे सामने बयान करते हैं कि जब मैदान इश्क में कदम रखा तो अपने आप को मुकम्मल तौर पे अपने महबूब का ताबे करना ज़रूरी है। कतन ताने नहीं देने, कतन उसे बेवफा नहीं कहना, और जब ऐसा कह दिया तो फिर उससे ये तवक्को कि वो मेहरबान हो जाए, ये तवक्को बेमायनी है, ये बेसूद कोशिश है उसे अपनी तरफ माइल करने की, क्योंकि वो ऐसी बातें सुनने के बाद बिल्कुल भी माइल नहीं होगा बल्कि उल्टा नाराज होगा। गालिब को इस बात का अंदाज़ा है, इसीलिए उसे लान तान करने के बाद वो खुद अपना मुहासबा कर रहे हैं, अपना जायज़ा ले रहे हैं कि क्या मैंने ठीक कहा, और ख़ुद ही इस बात को वाज़े कर दिया कि तेरे बेमहर कहने से वो तुझ पर मेहरबान क्यों हो। जब तू बार बार उसे बेमहर कहता चला जा रहा है तो वो तेरे साथ मेहरबानी का सलूक क्यों करेगा। गालिब की गज़लियात जी आज मुकम्मल हो गई हैं। आप मुझे मक्ता आखिरी शेर जो है इसकी आप मुझे तशरीह लिख के व्हाट्सएप करेंगे। इस गालिब की दोनों गज़लियात के हवाले से कोई चीज़ जो आपके लिए तफ़हीम तलब हो, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। जो आप पूछना चाहें आप पूछ लीजिए।